Bonjour et bienvenue à tous. Toujours avec les élèves de 4e année moyenne et pour la préparation du BEM. Aujourd'hui, nous allons voir un texte sur les villes touristiques. Je vous ai choisi un texte sur Shri'a. Donc, prenez une feuille et venez vous évaluer avec moi. كالعادة ندي ورقة ونجي باش نبدأ نحل le sujet ومن بعد راح نشوفوا la correction. Donc, on commence toujours avec le texte. نحاول نفهم النص تاعي. شريعة la séductrice. شريعة الجذابة. Blida semble s'engouffrer dans la pesanteur d'une montagne grise. Blida تظهر على شكلها على أنها تتسارع في الجاذبية على شكل جبل رمادي qui, comme par pudeur, هذا الجبل الذي بتواضع se cache يختفي ولا sous un épais nuage. Voilà, قلنا une montagne grise جبل رمادي لأنها تختبئ تحت un épais nuage السحب الكثيفة هي اللي تعطيها هذيك لا couleur grise. شريعة se dresse telle une tour. donc تظهر لنا مدينة شريعة على شكل ناطحة سحاب. l'œil sur la plaine donc بنظرة على السهل ou comme une mère protectrice أو مثل أم حاضنة. à l'est في الشرق à l'ouest في الغرب où que le regard se pose أين يقع النظر تاعك la montagne s'impose راح تلقى الغابة أو الجبل et défie l'horizon يتحدى الأفق par son envergure بالامتداد تاعو يعني على مد النظر راح تشوف الجبال. donc الشريعة هي عبارة عن جبال متسلسلة. tel un caméléon مثل الحرباء. شريعة change de couleur. شريعة تغير الألوان تاعها à mesure que l'on s'approche d'elle يعني قد ما نقدموا لها قد ما يتبدلوا les couleurs تاعها. donc هنا شبهها بالحرباء لأن الحرباء تبدل لي كولور تاعها حسب المحيط اللي داير بها. شريعة تبدل لي كولور حسب قد ما تقترب منها قد ما يتبدلوا لي كولور تاعها شاك فوا تقترب منها. nous roulons à tombeau يعني بقينا نمشيو à tombeau بالعقل ouvert sur l'autoroute شغلنا نمشيو في قبر مفتوح على l'autoroute. et شريعة semble porter un regard sur ses futurs visiteurs. شريعة تظهر كأنها تضع نظر تاعها على الزوار اللي رايحين يجيو. dans ses entrailles nourricières في أحشائها الحاضنة. donc c'est-à-dire هذا تشبيه على أساس أنها عندها أحشاء حاضنة يعني في كل مرة تدخل فيها شغل راهي تدخلك في الأحشاء تاعها وتضمك في هذاك الجو تاعها. بليدا le visage accueillant الوجه المستقبل incite à la montée vers le sommet تدعو الناس إلى أنهم يطلعوا vers le sommet يطلعوا إلى القمة en offrant un paysage différent. donc تطلب من الناس ولا الانسيت تطلب من الناس اللي يدخلوها avec un visage accueillant بوجه مستقبل وجه ضاحك أنهم يطلعوا للقمة
كيفاش تستقبلهم بهذاك تستقبلهم avec des paysages différents يعني بمناظر مختلفة. comme unique emblème شعارها الوحيد emblème شعار الوحيد emblème شعار unique معناها الوحيد. le nom اللي هو الاسم تاعها شريعة 1525 متر d'altitude يعني شريعة 1525 متر ارتفاع. دونك هذا هو الشعار تاعها الوحيد، ما كان حتى شعار واحد اخر راح تلقى اون سول بوندرول اللي مكتوب فيها اسم مدينة شريعة. entre deux visages بين وجهين les branchages يعني أغصان الأشجار jouent avec la lumière تلعب مع الضوء. il propose ça et là des zones d'ombre. دونك هذوك الأشجار ولا أغصان الأشجار ساعات يعطيونا الشمس ساعات يعطيونا الظل des zones d'ombre. plus bas شوية لتحت la verdure الخضرة avait jauni au soleil الخضرة هذيك اللي كانت يعني الحشيش اللي كان أخضر ولا اصفر من أشعة الشمس. plus haut شوية أكثر يعني أعلى أكثر les nuances du vert raniment le décor يعني تدرجات اللون الأخضر تعطي للمكان حياة ولا تنعش المكان ولا تبعث في المكان حياة أكثر. donc extrait du reportage écrit par زينب معيش شريعة في جريدة الوطن. d'accord donc un très beau texte نص هايل على مدينة شريعة يوصفنا d'une façon incroyable مدينة شريعة qui est vraiment un endroit très très beau. نروحو دوكا الأسئلة. première question d'après toi ce texte est à dominante descriptive explicative ou la narrative. descriptive وصفية explicative تشرح ولا narrative يعني تسرد القصص. في رأيك ما هي الإجابة الصحيحة A ولا B ولا C؟ pardon je répète. d'après toi ce texte est à dominante descriptive يعني تصف explicative تشرح ولا narrative تقصص. وين هي لا دومينانت اللي راهي في النص تاعنا A ولا B ولا C؟ deuxième question. quelle est la visée de l'auteur؟ ما هي نظرة الكاتب؟ et justifie ta réponse يعني حاول تعطينا تعليل من النص. ما هي نظرة الكاتب على الشريعة وعطينا لا جوستيفيكاسيون كيفاش عرفت بلي هذه نظرة الكاتب. عطينا جملة تبين بلي هذه نظرة الكاتب. السؤال الثالث troisième question d'après toi حسب رأيك شريعة évoque ولا fait penser à فاش تفكرك شريعة؟ في la mer B في le désert C في la montagne. donc est-ce que تفكرك في la mer البحر ولا le désert الصحراء ولا la montagne اللي هي الجبل؟ relève du texte une phrase qui justifie ton choix. لكن قلت لنا la mer شريعة تهدر على تخلينا نخمو في la mer عطينا الجملة. لكن لو ديزير عطينا لا فراز اللي في النص تبين. ولكن سي لا مونتاني عطينا جملة اللي تبين بلي الشريعة ايفوك لا مونتاني du texte bien sûr. quatrième question relève 4 mots ou expressions 4 كلمات أو 4 عبارات appartenant au champ lexical de la nature. يعني يعطينا 4 كلمات عندهم نفس المجال تاع لا ناتور يعني يمشوا في نفس المجال تاع لا ناتور. 4 كلمات. 5e exercice. Cinquième exercice. Blida, le visage accueillant, incite à la montée vers le sommet. A. La question A. Donne un synonyme du mot souligné. C'est-à-dire tu vas donner le synonyme de incite. أعطينا مرادف
تاع كلمة أنسيت في هذه الجملة، يعني مرادف عنده نفس المعنى في هذه الجملة، تصلح في هذه الجملة. السؤال الثاني ولا الشطر الثاني تاع السؤال emploie-le dans une phrase personnelle، يعني المرادف استعمله في جملة من تأليفك. المرادف مش أنسيت، مرادف اللي لقيتو تاع أنسيت حطه لنا في جملة. Sixième question، السؤال السادس شريعة change de couleur à mesure que l'on s'approche d'elle. Encadre la locution conjonctive de subordination. Donc في الجملة هذه كاينة une conjonction de subordination. كاينة une conjonction de subordination. أنت القاها و tu vas l'encadrer، حطها dans un cadre. Encadre. D'accord. Puis donc مازال شطر ثاني من السؤال dit قلنا si la proposition principale يعني هذه الأولى la proposition الأولى exprime un rapport d'antériorité ولا de simultanéité ولا de postériorité par rapport à la subordonnée. C'est-à-dire quand tu vas encadrer avec la conjonction de coordination راح تلقى deux subordonnées. La subordonnée الأولى راح تلقى deux propositions. La proposition الأولى la proposition الثانية. La proposition اللي قبل la conjonction هذيك c'est la proposition principale. Ou la proposition اللي تجي بعد la conjonction هذيك là c'est la subordonnée. Donc هذيك la subordonnée وهذيك la proposition principale بيناتهم واش من rapport. Est-ce que c'est un rapport d'antériorité يعني قبل يسبق وحده تسبق وحده، ولا simultanéité يعني في زوج في نفس الوقت، ولا postériorité يعني وحده تجي من ورا وحده. D'accord. Donc ça c'est pour la sixième question. Septième question. Exercice 7. Dégage du texte une comparaison. أجبد من النص تشبيه. Puis remplis le tableau suivant. أجبد تشبيه من النص ومن بعد عمر هذا الجدول. في الخانة الأولى راح تحط لنا لو كومباري. في الخانة الثانية راح تحط لنا لو كومبارون. دونك لو كومباري يعني اللي شبهناه، لو كومبارون اللي شبهنا به. في التروازيام كولون راح تحط لنا لا مارك دو كومباريزون، يعني وين هي الكلمة اللي استعملناها بهدرنا لا كومباريزون، بهدرنا التشبيه. وفي الاخر راح نديرو ليليمون كوما، يعني فاش شبهناهم. هذيك تشبه هذيك فاش، مثلا هذيك تشبه هذيك في الطول، هذيك تشبه هذيك في الجمال، هذيك تشبه هذيك في القصر، سا ديبون. دونك ويناه ليليمون كوما اللي بين لو كومباري و لو كومبارون. السؤال الثامن met une conjonction de coordination qui donne un sens à la phrase. Blida incite à la montée vers le sommet. Mais la conjonction de coordination. Mais où est donc Ornicar? Donc, comme les conjonctions de coordination, mais où est donc Ornicar? Donc, وين هي اللي حتستعملها هنا باش تربط هذه الجملة مع هذه الجملة. Blida incite à la montée vers le sommet. Elle a un visage accueillant. Elle a un visage accueillant. وين est le rapport اللي بين les deux phrases. وين est la conjonction de coordination اللي راح تستعملها. Neuvième question. À mesure que l'on s'approche d'elle, quel nom remplace le pronom souligné? Le pronom souligné, elle, il remplace quel nom? هو يعوض واش من اسم. السؤال العاشر, l'exercice 10. شريعة se dresse telle une tour, l'œil sur la plaine. Écris les mots en gras, يعني se dresse, telle, une tour, ou l'œil, هذه كامل هذو الكلمات كل نكتبوهم au pluriel, en commençant par les montagnes. Donc au lieu de dire شريعة, on va dire les montagnes, et on va changer هاد les mots اللي راهم بالخشين اللي راهم en gras وكل نبدلوهم في البلوريال. D'accord, se dresse au pluriel, tel au pluriel, une au pluriel, tour au pluriel et l'œil au pluriel. Donc ça c'est pour l'exercice 10 et c'est le dernier exercice. Donc on va la correction. Voilà, donc on passe directement à la correction.
On commence par la première question. Je gagne. Donc, avant de نبداو la correction, نعطيكم le texte باش تحبوا تحبسوا فيه la vidéo باش تبحثوا بعقلكم. دونك هذه الجزء الاول تاع النص، تقدروا تحبسوا لا فيديو لهنا وتخدموا بعقلكم. نزيد لكم الجزء الثاني. فوالا دونك هذا هو الجزء الثاني، نقص الزوم، هذا هو الجزء الثاني. فوالا هذا الجزء الثاني تاع النص، ها هو قدامكم. باش تبحثوا على الأجوبة بعقلكم تقدروا تحبسوا لا فيديو وترجعوا من بعد معنا في الإجابة. داكوغ فوالا. دونك انا نرجع لي ريبونس. عندي السؤال الاول، لا بروميير كيسيون كانت ce texte est à dominante، donc il est à dominante descriptive لأنه قاعد يوصف، الكاتب يوصف في شريعة. Donc ce texte est à dominante descriptive. Donc السؤال الأول سهل خلاص. Deuxième question, l'auteur nous invite à, donc quelle est la visée de l'auteur? Donc chez la visée de l'auteur, la visée de l'auteur c'est qu'il nous incite ou bien il nous invite à visiter Sharia. Donc l'auteur nous incite, nous pousse à visiter Sharia. C'est la visée de l'auteur. Justifie ta réponse. Donc la phrase est bien, l'auteur راهو يطلب منا انه نقوم بزيارة الشريعة. دونك يقول لنا في النص، يقول لنا بليدة لو فيزاج اكويون، يعني بليدة تستقبل الزوار تاعها، بوجه مستقبل للزوار، لو فيزاج اكويون. انسيت يعني تطلب من الناس انهم يطلعوا للسومي، يعني انهم يكملوا يدخلوا فيها ويكتشفوها اكثر. vers le sommet. دونك في هذه الجملة تبان واضحة بلي انه الكاتب يطلب منا انه نزوروا مدينة الشريعة. Troisième question. D'après toi, Sharia évoque, qu'est-ce qu'elle évoque? La mer ou le désert ou la montagne? Donc c'est clair, Sharia évoque la montagne. Parce que Sharia c'est une montagne. Ou Jabal. Évoque la montagne. Relève du texte une phrase qui justifie ton choix. Une phrase qui تبين باللي Sharia est une montagne. Donc كاينه جمله تاع Sharia 1525 mètres d'altitude، يعني الارتفاع تاعها 1525 mètres d'altitude.
الارتفاع تاعها 1525 متر. دونك هذا يبين بلي سي اون مونتاني. كاين جملة واحدة أخرى تقول شريعة se dresse telle une tour، كأنها ناطحة سحاب. دونك ناطحة سحاب على شكل جبل. دونك عندي زوج جمل، شريعة 1525 متر d'altitude، وعندي الثانية شريعة se dresse telle une tour. هذا بالنسبة للسؤال الثالث. On passe au troisième exercice. السؤال الرابع. Quatrième. Relève 4 mots et expressions appartenant au champ lexical de nature. Donc من نفس المجال تاع nature. donc كي نبحث في النص راح نلقى بزاف الكلمات. donc أول حاجة عندي la montagne، الجبل. ثاني حاجة عندي le nuage، السحاب. عندي la plaine، السهل، المناطق المنخفضة. عندي le soleil، وطلب مني 4 دونك راح نعطيهم لكم كامل. دونك برونشاج، لي برونشاج، أوراق الأشجار وأغصان الأشجار. عندكم ثاني لا فيردور، خضورة، مناطق خضراء. دونك هذو كل عندهم علاقة مع la nature. On passe maintenant à la 5e question. السؤال الخامس. Blida, le visage accueillant, incite à la montée vers le sommet. Donne un synonyme du mot incite. Incite معناها pousse. يدفعنا إلى. Emploie-le dans une phrase. Donc, on peut dire mes parents me poussent toujours à travailler. Donc, الأولياء تاعي دائما يدفعوني باش نخدم ولا باه نحسن من نفسي. bien travailler أني نخدم ونعمل ونتعب. السؤال السادس 6e question. شريعة change de couleur à mesure que l'on s'approche d'elle. À mesure que l'on s'approche d'elle. Donc dans cette phrase, Gali, on me demande quoi ici? De encadrer la locution conjonctive. Donc la locution conjonctive c'est à mesure que. أي باينة أصلا فيها que هذيك هي la conjonction.
ومن بعد في الجزء الثاني تاع السؤال قال لي اسكو سي ان رابور دونك بين شريعه شونج دو كولور هذه هي لا برينسيبال ولون سابروش ديل هذه هي لا سوبوردوني بين هذه وهذه اسكو سي ان رابور دونتيريوريتي يعني هذه قبل هذه ولا سيميلتانيتي يعني هذه مع هذه يعني هذه تصرى في نفس الوقت تصرى في هذه ولا بوستيريوريتي هذه بعد هذه. دونك لو رابور بيناتهم سي كو اشاك فوا نقدموا الشريعه chaque fois les couleurs يتبدلوا donc c'est نفس الوقت donc c'est un rapport de simultanéité. C'est un rapport de simultanéité. Voilà, c'est un rapport de simultanéité. D'accord? Exercice 7. Je gagne. Dégage du texte une comparaison. La comparaison, les rahna hiya شريعة se dresse telle une tour. Donc la comparaison تاعي نكتبها تشبيه قلنا donc شريعة se dresse telle une tour. donc شبهنا شريعة بلا tour. d'accord donc الجدول تاعي le comparer يعني المشبه هو الشريعة هي اللي شبهناها. le comparant باه شبهناها بأون tour. d'accord donc le comparer c'est شريعة le comparant c'est une tour. donc شريعة شبهناها بأون tour شبهناها بناطحة سحاب. la marque de comparaison هي تال نقدروا نعوضوها بكوم نقدروا نقولوا شريعة se dresse comme une tour. donc تال نقدروا نعوضوها بكوم مفهوم هنا تال تقدروا تعوضوها بكوم. donc هذه la marque de comparaison c'est tel. l'élément commun في رايكم شو هو l'élément commun باش فاش تشبه شريعة فاش تشبه une tour في la hauteur voilà في الارتفاع تلمو عالية شبهناها بلا تور ولا نقدر نقولوا الارتفاع l'altitude. donc il y a la hauteur ولا l'altitude la hauteur ou bien l'altitude هذا هو l'élément commun. شريعة تشبه ناطحة سحاب في الارتفاع. 8e exercice. exercice 8. mais une conjonction de coordination donc قلت لكم بنعطيكم les conjonctions طريقة سهلة باش تحفظوهم mais où est donc ornicar. mais où est donc ornicar
mais لكن أين ذهب أورنيكار على أساس أنه أورنيكار هو شخص. D'accord? وين راح أورنيكار؟ mais où est donc أورنيكار؟ donc les conjonctions هما mais لكن ou أو et و donc إذن or أيضا ني هذه يعني لا هذه وكار اللي هي نقدروا نستعملها في بلاصة parce que. mais où est donc Ornicar? هادو هما les conjonctions de coordination 1 2 3 4 5 6 7. ils sont 7 les conjonctions de coordination هما 7. mais où est donc Ornicar? mais où est donc Ornicar? comme على أساس أنه Ornicar هو شخص ما هي عبارة عن or وني وكار. d'accord. alors نرجع للسؤال تاعنا. donc السؤال واش قال لي؟ السؤال الثامن واش قال لي؟ mais une conjonction de coordination qui donne un sens à la phrase. Blida incite à la montée vers le sommet car elle a un visage accueillant. donc la conjonction de coordination il y a car. السؤال التاسع l'exercice 9. À mesure que l'on s'approche d'elle, quel est le nom que remplace le pronom elle? donc elle remplace quoi? remplace Shri'a tout simplement. c'est-à-dire à mesure que l'on s'approche de Shri'a, donc elle remplace Shri'a. 10e exercice. L'exercice 10 est le dernier. Shri'a se dresse telle une tour, l'œil sur la plaine. donc هو واش قال لي؟ se dresse telle une tour ou l'œil. هذو الكل نكتبوهم au pluriel نكتبوهم في الجمع. donc نعوضوا شريعة بلي مونتاني. مادام شريعة رجعنا لي مونتاني donc الباقي اللي يجي وراها كل راح يتكتب في البلوريال. donc لي مونتاني dresse لو سو يبقى كيما راه. ندغيس واش نديرو؟ او ترجع او ان تي. donc او بالنسبة لال او ان تي بالنسبة لإل افيك اس. donc أول حاجة نبدلوها هي الاو ان تي. تيل نزيدو لها اس مادام لي مونتاني donc نزيدو اس باسكو اون مونتاني donc راح تبقى في الفيمينا نزيدو لها الاس. تيل اون الجمع تاعها هو دي وتور نزيدو لها اس on rajoute اس. تيل دي تور. l'œil الجمع تاعها هو les yeux. les yeux sur la plaine تبقى كيما راهي. voilà donc l'œil تولي les yeux دي une تولي دي وتور نزيدو لها اس. هادو هما الحوايج اللي يتبدلوا. دريس او ان تي تيل نزيدو اس une ترجع دي تور زدنا لها اس ولوي ولات les yeux sur la plaine هاي ما تبدلش. فوالا دونك بالطريقه نكونوا كملنا لو سوجي اللي على الشريعه. دونك جيسبر تكونوا استفدتوا وعجبكم الشرح. ما تنساوش تخليوا لي جيم وتابوني ولا كان راكم جدد. ومرحبا بكم ولا بروشين et bon courage. N'oublie pas de laisser un j'aime.